Amjambo wa ndugu wapendwa, habari za siku ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, kama vile mnavyoona, mnavyojua kabisa nimefika mbele ya mikrofone ya Oli Official number 1. Nikiwatakia magharibi njema kwenu nyote ambao mnakuwa mbali na karibu. Nikisema ya kwamba habari ya magharibi huko mahali ambapo mnapokuwa. Kuna yule ndugu yetu anayetuambia kwamba usisahau kutusalimia na sisi watu wa Belgique. Ninasema kabisa watu wa Belgique ninawasalimu kama vile ndugu yetu anavyoniambia ya kwamba usisahau kutusalimu sisi watu wa Belgique, na hapa ni mzuri kabisa. Maana ni lazima kuwasalimu, ni lazima kuwaambia ukweli inayohitajika kabisa. Maana ni ya lazima kabisa kuwaambia mambo yote jinsi inavyotembea kwenye zone d'attaque, kwenye ligne de front, kwenye mahali pote, tukianzia hapa kwetu Goma. Na hapa tutaenda ingine nchi yote nzima tukiwaambia jinsi mambo inavyoendeka kwenye uwanja wa mapambano. Uwanjani mapambano mambo inaendeka namna gani? Mambo inaendeka na muna gani? Nikisalimu Papa Serafin huko ngambo za Mugunga, huko kwenye camp de déplacés huko kabisa, nikimwambia jambo na pole sana. Nikisema watu wote ambao wanakuwa ndani ya camp de déplacés ya Mugunga na Keshero na mahali pengine pote, nikiwaambia nyote kabisa pole kabisa kwa kuyaacha mahali penu pa makao na kuja huku Goma. Kukimbia vita si jambo rahisi. Najua wengine wamekumbuka manyumbani kwao, wengine wanasema tulipokuwa ni mahali pazuri, lakini vita imetutoa mahali petu pa maisha. Na hapa kabisa inaonekana kabisa ni vigumu hakika ni vigumu kupokea ya ile madulere ya kabisa, inaonekana kabisa ni vigumu kabisa kupokea madulere na kukumbuka. Tunasalimu watu wa Bukavu, Uvira, Minembwe, Lugutu, Kitutu, Mwenga, mali pote kabisa tunasema jambo kwenu. Watu wa Kamituga, Ukungambo, Zazibo, kokote tunasema jambo kwenu. Tukisalimia watu wa Maniema, Warega, Wapangi, ukokote tunawasalimia. Tukienda Manake, tukienda mpaka Kisangani hapa kabisa tunasalimia watu wote wa uko Ozwele, tukisalimia watu wote wa Olomami, tukisalimia watu wote wa Kasai Orientale na Occidentale, tunasalimia watu wote wa uko Lubumbashi, tukisalimia watu wote wa Kishasa, tukisalimia watu wote wa uko ngambo ya Maniema huko na penginepo pote. Watu wa Kitutu nao wanatuambia papa, mbona utusalimie? Nawaambia jambo tena watu wa Kitutu hapa ngambo ya Mela. Tukisalimia watu wote huko kabisa, na waza sisahau wengine, na hata hapa Goma, Ituri, kule kote nimewasalimu kabisa. Nikisema jambo kwenu, nikiwaambia tu kama ni mimi wenu wakufa na kuzikana, ambaye kabisa tunaendelea kusema yaliyo mema. Moja kwa moja tunaingia katika habari zetu za magharibi hii ya leo. Ni vile ndugu yangu, najua kila mtu amenichunga kabisa, amesema acha nisikie Kolomboka atasema nini katika asubuhi hii ya leo. Ama usiku, ni usiku. Wengine wanasema naponyokewa. Ni usiku kabisa. Sasa ni 20h52 minutes hapa kwetu mjini Goma, 52 minutes kabisa. Kwenu ni saa ngapi? Watu wa Oasis huko kabisa ambapo moto imewaka, manyumba zimelungula. Kumbe mtu anakuwaka tajiri, lakini kwa dakika sekunde 2 anaweza kuwa maskini. Tunaenda pa Sud Kivu ambapo kabisa proses ya washinwa wa 7 ambao walikamatiwa na
na lengo, walikamatiwa na lengo, wako condamné 7 ans penal kabisa principal penal principal kabisa, banasema ya kwamba biko condamné 7 ans. Aba ba Chinois ambao kabisa walikuwa wachimba dhahabu huku ngambo za Sud Kivu wamekutaniwa kabisa wakiwa na lengo ya or. Devant le tribunal de grande instance de Bukavu, 3 ressortissants chinois venant de COP, chacun d'une peine unique de 7 ans de servitude pénale principale, assortie d'une amende dont le montant en francs congolais équivalent de 600 000 $ américains. Yani banabakatia 7 ans, ni batatu banabakatia 7 ans, penal inabakatia 7 ans ya kufungiwa na 600 000 $. Ini franga ya mingi bwana. 600 000 $ kabisa banabakatia, anawaambia nyie mtalipa 600 000 $. Ce verdict a été prononcé aux environs de 22 heures ce mardi, après 2 jours consécutifs de procès en flagrance de 3 ressortissants chinois récemment arrêtés à Bukavu avec des lingots d'or et l'argent liquide. Nasikia balikamatio na malengo ya or avec de l'argent liquide. Argent liquide hapana franga, ni mai. Ni mai inasukula ma minéraux. Tous ces prévenus sont interdits de séjour de manière définitive sur le territoire de la RDC après l'exécution de leur peine. Il est ordonné l'arrestation immédiate de ces 3 prévenus. Il est également ordonné la confiscation au profit de l'État congolais de 10 lingots d'or pendant 15 712 kilos, ainsi que les sommes de 400 000 $ saisis sur la base du procès verbal de saisir d'objets du 4 janvier 2025. La somme d'argent ainsi confisquée sera versée au compte du trésor public logé à la Banque centrale du Congo, BCC, BSS, Banque commerciale du Congo. Banque commerciale, Banque centrale du Congo, ok. Depuis de 10 lingots d'or confisqués seront déposés à la Banque centrale du Congo pour les comptes de l'État congolais. Ali le juge Mwanda Kabunda Fata lors du prononcé du verdict. En tout cas, awa wa Chinois wanakatiwa kabisa penale ya kabambi sana, na ile franga ambao wanakatiwa wamekuonyesha kama itaenda mu Banque Centrale du Congo, sababu ni kwa kweli inabidi mali ya Congo inafuatiliwa comme il faut.
biko kondane kabisa 7 ans na amande zao inabidi zinaonekana. Ya, ni vile kabisa, ni aye tu mtu anaweza toka Shine anakuya hapa kwetu kuiba mali ya Kongo. Kuiba mali ya Kongo kisha tunyamanzi. Ile haiko mzuri kabisa. Haiko mzuri. Haiko mzuri. Leo vita imeendelea katika milima ya Ngungu, mahali ambapo banaita Burora, Luashi, Loshua, Ngungu, Masisi, Kazinga. Nona yote iko mteritoire ya Masisi, M23 à Masisi. Bataille pour contrôler des Ngungu centrale, c'est mercredi. Ngungu sur la carte de Masisi kabisa iko ni hatari kabisa. Toke ni kusema Ngungu, batu mingi abaye kama Ngungu iko Masisi. Masisi ni ya kabambi sana. Bengine banasikia Masisi me abayo Masisi fasi gani? Masisi Ngungu, Masisi Centre, Masisi Kaziga, Masisi Luashi, Masisi Lushua, Masisi Masisi iko mingi sana, lakini yote ni territoire moja ya Masisi. Banasema hivi: repris des combats depuis le matin de ce mercredi 15 janvier 2025 à Ngungu Centre, dans le groupement Ufanandu Premier, le territoire de Masisi, au nord Kivu. Selon nos sources, les éléments du M23 appuyés par l'armée rwandaise, les FARDC épaulés par les combattants locaux dits Wazalendo, se disputant le contrôle de Ngungu Centre. L'armée réplique et nouvelle tentative de coalition M23 de reprendre le contrôle de cette agglomération stratégique dans les Masisi. À croire volontaire bâti. Unasikia? Donc ni kusema M23 ilikuwa na kia tante tena kuangalia kama inaweza kamata Ngungu, lakini acha nikwambie kama mambo inaendelea kuwa mabaya. Donc ni kusema bana bapigaka, lakini tena bana devie, bana kuya tena kwa ingine hali na kuangalia kama banaweza tante ili mafasi. Unajua bana kwambiaka kama pepo kiikimbiza aiendake mbali, na kwa watu iko karibu juu iangalie kama kunaweza kuwa kafasi kama kenye uliponyoka juu ikuye tena ingi. Na ndio system yenye M23 iko natembea na system ya mapepo. Donc ni kusema system ya mapepo inakuwa unaikemea inakimbia, lakini haitaenda mbali na wewe, inakuwa tu iko karibu pale juu. Ukiponyokewa kama ni pepo ya bongo inakimbiaka pembeni yako tu. Ukisema tena kabongo inarudia mara 10, inaenda kama ilikuwa moya inakuwa 100. Inarudia na ile nguvu ingine ya pili. So tena ukikemea tena inaenda karibu pale. Ukifanya tena kinika kazambi inarudia. Na ndio vile M23 nayo iko sawa vile mapepo. Donc ni kusema unaipigaka inaenda. Saa inaenda inajifanya tena ya mingi, inakia tena inarudia mwingine faso. Alors hapa batu biko wanajiuliza koma Ngungu, komba Masisi Centre ni koma abaende, abakufe, abaishe. Donc ni kusema bazalendo na FARDC banajikaza kupigana nabo, lakini
na nabo balikuwa biko na nguvu sana na banaendelea kurudia kwenda kurudia, lakini abaingie mu centre biko banapigania muglomeration mu milima ambayo inazunguruka Ngungu, na hapa kabisa vita inaendelea kuwa mingi sana mwa hii milima ya Ngungu. Ni kusema ya kwamba majeshi yetu wanaendelea kabisa kuwa wengi hapa Masisi na Ngungu. Donc ni kusema majeshi wanaendelea kuwa wengi, na msisahau kama M23 ilifanya renforcement total, renforcement ya mingi hapa mu niveau ya Masisi na mu niveau ya Ruchuru na niveau ya Nyiragongo. Donc hii parti tatu, hii territoire tatu ndio territoire yenye iko mo ngufu nyingi sana. Tenele Mabunagana kule katikati abana basoda, me hapa mbele hapa kwenye banaya kama FARDC inapasha pita ili kwamba ibapigi, ndio kwenye banachunga sana kuliko nyuma yabo. Juu banaya kama hakuna adui mwanaweza deborder pite Rwanda aende ingia Uganda achomoke nyuma yabo, lakini wao wanaweza pita Rwanda wanakia chomokea hapa kupetite barriere wanapiga Goma. Faites attention. Donc ni kusema debordement ya adui inafaa kufanya angalisho. Ndiyo tunachunga mafasi kwenye adui iko wanapiga, lakini hatuyachunga mipaka mzuri. Juu ninajua kama adui kudeborde mumuji ya Goma iko très facile, puisque anaweza pitele manjia ya pori anaingia mu Rwanda. Akishaingia mu Rwanda anakuya kama civile na iko bien na CPGL yake, iko bien na maekipema yake yote ya mzuri, anapiga na banamugongea na anaingia. Anapoingia sasa anafanya infiltration, na hii infiltration busiku mwatu mununa banalamuka banapiga Goma, banaanza masasi Goma, unashangala Goma inakuwa tombe mu mikono ya adui. Ndio maana tunaambia batu ba DGM, il faut être vigilant kabisa kumupaka. Mtu mwenye nakia ni wa Rwanda, muulize anenda wapi, anatoka wapi, sejuru yake ni nini, na kama kuko mwenye anenda angalia Mugoma, mulombe nimero yake ya telefone. Ya mwenye anenda angalia, muanze mumuite, muulize le mtu eske uyu mtu namjua, eske anakuya kufanya nini. Ile c'est bon, puisque kuna wakati unaweza muacha kumbe na yule tu anakuwa adui mu inchi na nyie amjue. Bien sûr anaweza kupokelewa na ule na nyinyi amjue, kisha akishafika katikati ya vile basi binaisha. Donc mtu akishatoka kumupaka anaingia katikati muvile, binakwaka binaisha mara nyingi sana. Na hapa anazinda mu hotel, anakamata hotel, kumbe iko mipango yake na nyie hamtajua. Si lazima aende mu quartier kusudi muye kama iko kwa chef de quartier fulani, hapana. Sasa inabidi na babatu ya ma hotel mukwe na contact nabo, na batu ya mahotel, puisque nabo banapasha jouer role ya renseignement, puisque ni lazima sana. Bamotare ya Congo, bamotare bataximene, il faut nyie bote muna jouer role ya renseignement mu Congo, puisque tunakia kutana kama adui iko anageuza sura mu niveau yote, na iko nafanya gisi yote ili kwamba apate kukamata muji wa Goma. Muji wa Goma iko dans le danger, parce que sa adui aneza jinfiltre na unaona hapa anatuingilia. Lakini tunajua kama malaika mlinzi amesha kushuka kulinda muji wa Goma, na damu ya mkongomani mugoma Mungu haitaki. Alors lakini sisi wenyewe tunaweza kuitafuta. Ndio maana tunataka kitu gani? Tunataka kila mkongomani kwenye iko, kila mtu kwenye iko akuwe na renseignement na akuwe mchungaji wa mwingine. Donc kila mtu ukiona suspect, ita polisi, ita soda mwenyeko pale, ita chef de sécurité wa selile yako, ita chef de quartier, na wala ambia mwenzako bwana mimi na pale suspect, huyu mtu simuone sawa,
file tumwangalie, na utakutana maadui wengi, mtawakamata na watakamatiwa kabisa. Mimi ni wako Kolomboka, nikikwambia tuponda subscribe yako, fanya share kwa watu wengi. Naona watu wengi wanaangalia lakini hawaponde subscribe. Muponde subscribe. Merci mingi.